निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का अहसन इक़दाम। जहांगीर, जमशेद, क्लेटन और मार्टिन क्वार्टर्स की जगह नए अपार्टमेंट तामीर करने का फैसला। आलमी बैंक ने फिजिबिलिटी पर काम का आगाज कर दिया। मकबूल बाकिर बोले, जदीद सहूलियात से आरास्ता मंसूबे से शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। नए अपार्टमेंट्स में शॉपिंग मॉल्स, दफातर, पार्क, तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलियात होंगी। साइड एरिया सनमा चौरंगी से नाजमाबाद जाने वाली शाहराह तबाही के दहाने पर। इंडस्ट्रियल जोन में तरक्याती काम के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बना दिया गया। इंतजामिया काम अधूरा छोड़कर रफू चक्कर हो गई। शहरी कहते हैं 70 फुट का रोड 10 फुट का रह गया। गटर और नाले खुले हैं, शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की नाअहली उरूज पर। 3 रोज से चीनी गायब, शहरी धक्के खाने पर मजबूर। मायूस शहरी कहते हैं कि चक्कर लगा लगा कर थक गए मगर चीनी नहीं मिलती। गली मोहल्ले में चीनी इतनी महंगी है कि खरीद नहीं सकते। सब्जियों और फलों की आड़ में मुनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल कराची ने 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयाँ रमादा प्लाजा और मशरक सेंटर में की गईं। 13,000 अमरीकी डॉलर, 2 गाड़ियाँ, मोबाइल फोन और बेनामी अकाउंट के चेक बरामद। करप्ट अफसरान एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के महकमा इन्हिदाम के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस साबिक डायरेक्टर डेमोलेशन को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बहरान, बहरान और सिर्फ बहरान। कराची वालों के नसीब में रह गए सिर्फ बहरान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील और अजियतनाक लोड शेडिंग। शहर के बड़े हिस्से में सुबह 6 बजे से बिजली बंद रही। सदर, आई चुंद्रीगढ़ रोड, लाइट हाउस और सिटी रेलवे कॉलोनी में बत्ती गुल रही। भीमपुरा, नानकवाड़ा, पान मंडी, रनछोड़ लाइन के बासी भी ख्वार। नेपियर, मीठादर, खारादर और टिम्बर मार्केट समेत ओल्ड सिटी एरिया में भी बिजली बंदिश से शहरी परेशान रहे। न्यू कराची, नाजमाबाद, रिजविया सोसाइटी और उस्मानिया सोसाइटी में भी बिजली बहरान। पाक कॉलोनी, गुलबहार, PIB कॉलोनी और गुरु मंदिर के मकीन भी बहरान का शिकार रहे। जिला जनूबी, शर्की, वस्ती के मकीन भी बिलबिला उठे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि शहर में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक है। बिजली के बाद गैस की बंदिश ने भी शहरियों को चकरा दिया। अवामी कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी के मकीन परेशान। न्यू कराची, नॉर्थ नाज़माबाद में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। चौरंगी 50D के मकीन गैस की अदम फराहमी पर फट पड़े। सुई सदरन का CNG सेक्टर को गैस की बंदिश का फैसला। तमाम CNG स्टेशन कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। बिजली और गैस बहरान में घिरे अवाम को पानी बहरान ने भी घेर लिया। चौरंगी नंबर 4 के बासी पानी से महरूम। ख़वातीन को घरेलू अमूर की अंजामदही में मुश्किलात का सामना। पानी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। कहा, मोटर चलाएं तो बिल बहुत ज़्यादा आता है। बोरिंग कराने में भी हज़ारों रुपए लग गए। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। पानी शॉर्ट हो रहा है, गैलन भर के फिल्टर का पानी आता है, मोटर शॉर्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बोरिंग, हर तरह का मसले मसाइल खड़ा हो जाता है। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा नहीं, कोई सिस्टम सही नहीं। तालीमी इदारे 10% बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध का सेक्रेटरी तालीम को खत। तवज्जो फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट पर मबजूल कराई। कहा कि कानून 2013 से नाफिजुल अमल है। तमाम प्राइवेट स्कूल कानून की खुली खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मकबूल बाकिर का 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अवाम को बेहतरीन तफरीह फराहम करने का मिशन। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुतहर्रिक। कराची चिड़ियाघर में आलमी मेयार के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह कर दिया। तालबात की भी बड़ी तादाद में शिरकत। एक्वेरियम में 25 ममालिक की मछलियाँ मौजूद। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि समुद्री हयात के मुताले और मुशाहिदे के लिए फिश एक्वेरियम इंतहाई अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के बाद अब तफरीही सहूलियात की कमी को पूरा किया जाएगा। कराची में तफरीही मुकामात को आलमी मेयार के मुताबिक बनाएंगे। कराची के चिड़ियाघर में
یہ ایکویریم کسی زمانے میں ہوتا تھا, بند پڑا ہوا تھا, تو ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس کو ایک بار پھر ریوائیو کیا جائے. پرانی ایک اسکیم چھپی ہوئی کہیں پڑی ہوئی تھی, اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا, اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایکویریم تیار ہو چکا ہے, اس کو پبلک کے لیے کھول دیا ہے, اور بچے بچیاں فیملیز آئیں گی, اس فیسلٹی سے لطف اندوز ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں یہی ٹارگٹ ہے کہ آپ شہر کے اندر شہریوں کو بتائیں کہ ان کو کس طریقے سے پبلک اسپیسز سے استفادہ حاصل ہو سکتا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس کی صدارت کا ایک سال چیلنجنگ رہا. طارق یوسف نے مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عہدہ سنبھالتے ہی پورٹ پر کنٹینر رکنے شروع ہو گئے. ڈالر کی کمی سے مسائل کے انبار تھے. ایل سی کے معاملے پر بینکوں کا کردار بھی مایوس کن رہا. گورنر اسٹیٹ بینک نے مسائل کا ازالہ کیا. ڈالر ذخیرہ کرنے والے ہو جائیں ہوشیار, ڈالر مزید گرے گا. جنرل سیکرٹری ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن ظفر فراچا نے آگاہ کر دیا. کہا معیشت درست کرنے کے لیے کام پر کر رہے ہیں, ایک ٹیم بن کر مسائل حل کر رہے ہیں. حکومت نے ڈالر 250 سے 260 روپے کے درمیان لانے کا ٹارگٹ دے رکھا ہے. اب تک انٹر بینک میں ڈالر 20 روپے اور اوپن مارکیٹ میں 40 روپے تک سستا ہو چکا ہے. اسمگلنگ مافیا اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیوں کے مثبت اثرات. ہفتہ بھر ڈالر کو رگڑا لگتا رہا, روپیہ تگڑا رہا. انٹر بینک میں ڈالر 4 روپے 2 پیسے سستا ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں 5 روپے 50 پیسے تک کمی آئی. انٹر بینک میں ڈالر 287 روپے 74 پیسے اور اوپن مارکیٹ میں 288 روپے پر آ گیا. ادھر پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر ملا جلا رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس میں 188 پوائنٹس کی کمی ہوئی, 40,232 پوائنٹس پر بند ہوا. مہنگی سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں. قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ. ادرک 200 روپے مہنگا ہو کر 1200 روپے کلو ہو گیا. لہسن 60 روپے اضافے کے بعد 600 روپے کلو. ٹماٹر کی قیمت میں 40 روپے اضافہ 160 روپے کلو میں دستیاب. پیاز 20 روپے مہنگے ہوئے, نئی قیمت 100 روپے. چھوٹے لیمو 240 اور بڑے 400 روپے کلو پر برقرار. ہری مرچیں 200, بھنڈی 160 اور آلو 90 روپے میں دستیاب. ناظم آباد ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کا 1 ارب 46 کروڑ 67 لاکھ سے زائد کا بجٹ منظور. بلدیاتی خدمات کے لیے 45 کروڑ 37 لاکھ روپے مختص. سڑکوں, لنک روڈز اور گلیوں کی تعمیر و مرمت کے لیے بھی رقم رکھی گئی. پارکس اور پلے گراؤنڈز کی بحالی اور تزئین و آرائش پر بھی رقم خرچ ہوگی. پانی کی کمی نے شہر کی ہریالی ختم کر دی. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نے بھی حل تلاش کر لیا. نعیم شیخ نے مختلف پارکوں اور کھیل کے میدانوں میں بورنگ شروع کرا دی. جہاں زیر زمین پانی کم ہے وہاں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا. دی سٹی اسکول پی ایف چیپٹر میں تقریب تقسیم اسناد. میٹرک اور اے لیولز میں کامیاب طلبہ کے نتائج کا اعلان کیا گیا. طلبہ و طالبات کی والدین کے ہمراہ تقریب میں شرکت. کامیاب 21 طلبہ میں گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے.